International Supervisor Workshop. From Singapore, Executive President's Team Member, Mr. Francis Tay. From Indonesia, Chief Executive President's Team Member, Mr. Faisal Solihin. From Vietnam, Chairman's Club, Mr. Hoàng Trong Hai. And the keynote speaker, President's Team Member from Indonesia, Marudut and Elmaya. Sambutlah moderator kita, Mr. Eric Rarumangkai. Hello everybody, good morning wherever you are. Hello Asia. Selamat malam Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, semangat pagi, apa kabar? Semuanya luar biasa. Now we are entering the number 8 ISW International Supervisor Workshop. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, sekarang kita memasuki International Supervisor Workshop yang ke-8. And tonight we are presenting you the keynote speaker from Indonesia, my country. Yay! Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, pada malam hari ini kita menampilkan pembicara dari Indonesia, negara kita tercinta. Yay! Before we continue, sebelum kita lanjut Bapak Ibu saudara-saudari, let's begin with the country greetings. Mari kita mulai menyelamati negara-negara seperti biasa. Silakan Coach Stanley, please Coach Stanley, go ahead. Yes, now we have, I just come by from my head. Saya akan mulai dengan apa yang ada di kepala saya saja seperti biasa. Good evening Vietnam, selamat malam Vietnam. Yeay. Good evening Kamboja, selamat malam Kamboja. Yes. Good evening Thailand, selamat malam Thailand. Selamat malam Malaysia, saudara serumpun, our fellow from Malaysia, selamat malam. Dan tidak lupa dari negara tercinta saya, Indonesia, and from my beloved country, Indonesia. Yay! So, ladies and gentlemen, tonight we are having a president's team, but this is a brand new president's team from Indonesia, really fresh, just recognized on January. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, pada malam hari ini kita akan memiliki keynote speaker kita, atau biasa kita bilang juga GS ya, guest speaker kita, the president's team dari Indonesia. Why Indonesia? Mengapa Indonesia, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian? And why this brand new president's team? Because they never enjoyed their time as millionaire team 7,500 RO. Mengapa Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian? Karena mereka tidak sempat menikmati masa sebagai millionaire team 7.500 RO. Why? Because just in November 2020, they just recognized as a millionaire team member 7,500. But actually in October, they already started their first cut as president's team. So like overlapping, because they need to be checked by the corporate, etc. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, karena mengapa mereka tidak pernah sempat menikmati masa-masa sebagai mil teamnya? Karena pada bulan November mereka direcognize sebagai mil team 7.500 RO. Tetapi sebetulnya pada bulan Oktober mereka sudah memulai first cut sebagai president's team. Jadi overlapping, itu yang kami maksudkan, dan ini jarang-jarang sekali terjadi. Biasanya setelah menjadi mil team, lumayan lama di mil team, baru menjadi president's team. And this is really extraordinary, ladies and gentlemen, my fellow Herbalife members, wherever you are.
because usually after becoming or recognized as a millionaire team 7,500 RO, then it will take about few months later or maybe even years to become president's team, but not with this couple. Tetapi itu tidak terjadi pada pasangan yang luar biasa ini. Segera setelahnya mereka direcognize sebagai president's team. So, ladies and gentlemen, without further ado, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut. Let's welcome and give a big round applause to this extraordinary brand new president's team couple, Mr. Marudut Tambunan and Ermaya Sofa. Mari kita sambut dengan gegap gempita Bapak Marudut Tambunan dan Ibu Ermaya Sofa. Yeay! Semangat pagi, selamat malam Pak Marudut dan Ibu Maya. Good evening Pak Marudut and Ibu Maya. Selamat pagi, selamat malam, Kate Sairik. Terima kasih. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama-sama dengan kami. Thank you for joining us in the International Supervisor Workshop. Dan Bapak Ibu sadar berdua, Pak Marudut dengan Ibu Maya adalah prestim pertama dari Indonesia. Wow! And Pak Marudut and Ibu Maya is the first president's team from Indonesia as the guest speakers. Silakan Pak Marudut dan Ibu Maya untuk memulai perkenalannya. Please introduce yourself. Terima kasih, Coach. Oke, boleh slide-nya, Coach. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dimanapun kita berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace upon you and good morning everybody. Terima kasih. Syukur, alhamdulillah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita tetap diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Thanks to God Almighty because giving us prosperity and healthy. Terima kasih kami kepada Action Team International Supervisor Workshop yang ke-8 telah memberikan kami kesempatan untuk sharing di sini, suatu penghargaan yang sangat luar biasa untuk kami berdua. Terima kasih. And also big thanks to the Action Team of the International Supervisor Workshop and on this 8th session giving us opportunity to become keynote speaker. So thank you very much. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Marudut Tambunan. Please let me introduce myself. My name is Marudut Tambunan. Ya, latar belakang atau pekerjaan saya yang satu lagi masih aktif menjadi polisi di negara Republik Indonesia. And I am an active police officer of the Republic of Indonesia. Dengan live, saya berhasil turun 22 kg dan kebugaran saya sangat luar biasa. And with Herbalife, I lost 22 kilos and my stamina is very, very amazing. Di sini saya tidak sendiri, saya mau memperkenalkan istri saya yang cantiknya luar biasa dan sangat pintar. Langsung diberikan kesempatan kepada Bu Maya. And as you can see, I'm not alone here, but I'm accompanied by a very beautiful wife of mine who is also not only beautiful, but also very smart. So please introduce yourself. Hai, perkenalkan nama saya Ermaya. Alhamdulillah dengan produk Herbalife ini saya sudah berhasil menurunkan berat badan 27 kilo, stamina luar biasa. Hello everybody, I'm Ermaya and with Herbalife I lost 27 kilo and my stamina is really, really amazing. Boleh next slide, Coach. Terima kasih kepada my sponsor
Bu Kartini dan Pak Haji Suwito, terus mentor-mentor kami yang ada di Pekanbaru di Indonesia, khusus terima kasih kami kepada inspirasi kami, Bapak Roni dan Ibu Tince. And thanks to our sponsor, Ibu Hartini and Pak Suwito, and to our inspiration, Ibu Tince and Bapak Roni. Oke, next slide, Coach. Ya. Ada video. Mungkin ada video kami. Oh Boleh yeah, di- okay, yeah. Ladies and gentlemen, let's watch a short video that's freshly made by this couple. Coach Stanley, please play the video. Terima kasih sudah ditampilkan video tadi. Itu tadi sekilas kegiatan saya menjadi polisi dan sekilas kegiatan kami menjalankan Herbalife. Thank you for playing that video, and that is my activities as some police officers and also some activities with in Herbalife. Di sini terlihat foto saya sedang berdinas, melaksanakan apel, mengikuti kegiatan terhadap masyarakat di pasar maupun dimanapun dibutuhkan kehadiran polisi, saya masih melakukan hal itu. Sebisa-bisanya saya berdinas dengan sebaik-baiknya. Di saat berdinas saya akan berdinas, dan di saat bisa di luar dinas saya melakukan Herbalife. And as you can see on these pictures, there's my activities on while doing the absence together, and also in the market or in the supermarket or wherever needed, I'll be there. And while on duty, I also always doing my best as good as possible. But then after off duty, then I'll do Herbalife business. Saat berdinas juga saya terkadang menyempatkan diri untuk melakukan hal-hal yang berkenaan dengan Herbalife. Contohnya mendaftarkan member atau mengorderkan produk seperti itu. But occasionally, while on duty or in between of my duty, I also doing few Herbalife things like registering member or getting products for our members. Saya berupaya menyeimbangkan dinas saya dengan kepentingan Herbalife kami. So I try to balance my duty and my Herbalife activities and Herbalife business.
Boleh next, Coach. Baik Bapak Ibu, memang kami polisi dari tahun 2001. I became a police since 2001. Tapi kami berkomitmen dengan Bu Maya, kami ingin sukses di luar dinas kepolisian, kami ingin mendapatkan lebih atau mendapatkan istilahnya kekayaan di luar kepolisian. But we have a commitment, my wife and I, that besides being a police, we'd like also to get some more money, more income outside of beside my from my salary as police officer. Karena komitmen kami itu, kami selalu melakukan usaha-usaha atau membuat peluang-peluang penghasilan lain. So because of that commitment, we tried our best also to do some business to get more income. Kami pernah punya usaha perkebunan, punya usaha peternakan, punya usaha bengkel. We had a plantation business and farming business and even a workshop. Punya rumah makan dan lain sebagainya kami lakukan untuk mendapatkan penghasilan tambahan. And even a restaurant just to get extra income. Tetapi apa yang kami dapatkan, ya namanya usaha, kadang berhasil, kadang untung, ya kadang mendapatkan kerugian dan akhirnya bisa menghasilkan hutang bukan malah mendapatkan uang. Unfortunately, like other business, there were ups and down, and then the result is not giving us surplus, but giving us some debts. Namun kami tidak pernah berhenti berusaha walaupun terdapat kegagalan-kegagalan usaha yang sebelumnya, kami tetap berupaya mencari peluang-peluang yang lain. However, despite of our failures, we still keep looking for other opportunities. Dengan demikian, alhamdulillah kami singkat cerita dipertemukan dengan Herbalife. And that's how we encountered with Herbalife. Dapat merubah kehidupan kami yang dulu biasa-biasa, alhamdulillah sekarang kelihatan jadi luar biasa. And Herbalife has transformed our life from just a mediocre into extraordinary life. Sekali lagi terima kasih ya Allah, terima kasih Herbalife. Once again, thanks Lord and thank you Herbalife. Boleh next slide. Ya. Lanjut Bu Maya, silakan. Oke, terima kasih Pak Marudut. Nah, Bapak Ibu, tadi sekilas sudah disampaikan oleh Pak Marudut bagaimana kehidupan kami sebelum Herbalife. Ladies and gentlemen, Pak Marudut just shared with you how we started our business with Herbalife. Ya, jadi dengan usaha yang cukup besar kami lakukan karena kami pengen sekali merubah kehidupan kami, akhirnya yang datang masalah, tapi ceritanya lain, kami di saat perekonomian kami dalam titik rendah gitu ya, hancur, bisa dibilang hancur, kami sakit, alhamdulillah kami bertemu dengan Herbalife. And with all the great efforts, unfortunately, when we were on the lowest period of our life and we even got sick, we met Herbalife. Ya, akhirnya kami sudah memutuskan karena kami sudah mengkonsumsi nutrisi ini, kami yakin produk Herbalife ini sangat luar biasa dan pastinya sebelum saya melakukan Herbalife ini, suami saya tidak menyetujui sama sekali untuk melakukan bisnis Herbalife karena menurut beliau tidak bisa untuk bayar hutang. And after consuming this really great product, we are convinced actually to keep consuming this product. Unfortunately,
when I'd like to start the business, when I'd like to start the business, my husband said, no, 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 because this business cannot pay our debts. Tapi dengan kekuatan produk kita yang sangat luar biasa, saya sangat mencintai produk dan saya sudah melihat, saya mengikuti seluruh training-training yang ada di Herbalife dan saya selalu memberikan gambaran kepada suami saya tercinta dan akhirnya kami membuat suatu keputusan yang benar-benar sudah sepakat, kami bulat memutuskan kami harus sukses melalui perusahaan yang sangat luar biasa ini dan suami saya mengizinkannya dan kami tidak fokus melakukan bisnis ini karena kami punya why, kami punya hasrat yang sangat besar sekali. But because of this amazing product and because we attended the trainings, then I explained to my husband that this is a very good opportunity for us, and we made a decision that we have to be successful in Herbalife. This is really, really our chance. Boleh slide-nya, Coach? Baik, dan alhamdulillah setelah suami saya menyetujui, beliau merestui, kami memutuskan kendaraan sukses kami adalah Herbalife dan alhamdulillah kami bertemu dengan Herbalife ini dan menjalankannya, memutuskan untuk suksesnya melalui cara kerjanya dengan Fit Club. And again, thank God, eventually my husband agreed that we have to continue this Herbalife business, and we already decided that our success should be carried on with Herbalife, and the DMO we chose is Fit Club. Baik, jadi kita melihat Herbalife ini sepertinya sangat mudah kali dilakukan, Bapak Ibu, karena saya sudah biasa melakukan pekerjaan yang cukup berat gitu. Jadi saya melihat Herbalife ini dengan olahraga itu kok kelihatannya mudah sekali. Itu kami sangat mengucapkan terima kasih kepada Prestim kami yang sangat luar biasa karena beliau memperkenalkan nutrisi ini dengan kami khususnya melalui olahraga. Jadi kita sangat mudah sekali untuk menyampaikan produk kita kepada seluruh masyarakat dengan cara olahraga. And we see that this Herbalife business is easy compared to what we have done with our other businesses, and especially combined with sport. So this is even getting better. As introduced by our great president's team. Thank you very much to the president's teams. And by doing this, we are getting the Fit Club system. Boleh next slide, Coach? Nah, ini ada lingkaran sukses kami ya, cara kami melakukan Herbalife, Bapak Ibu, dengan pastinya dengan Nutrition Club. Jadi Nutrition Club itu tempat kami untuk edukasi, untuk sharing-sharing bagaimana kita bercerita sehat. Tapi pastinya untuk mendapatkan hasil produk kita melalui komunitas, membangun komunitas di setiap daerah. So as you can see, we also doing this Herbalife business with NC, the Nutrition Club, and to be successful. However, we found that combining this with the Fit Club is really a great idea. So we built Fit Club communities in the rural areas. Baik, jadi di dalam komunitas itu kita memperkenalkan bagaimana pola hidup yang sehat itu 20% olahraga, 80% nutrisi itu selalu kita terapkan sehingga kita mendapatkan hasil produk. And as we all do in that communities, we implement the 20% sport and 80% nutrition. So in that way, we created product lovers. Baik, nah setelah pelanggan kita atau peserta anggota komunitas kita mendapatkan hasil produk, di hari ke-7 kita akan melihat
calon-calon ambasador, orang yang mampu mengajak ke komunitas. Pastinya Bapak Ibu, orang yang tergabung dalam komunitas kita adalah orang-orang yang sudah mengkonsumsi produk. Karena namanya satu komunitas harus punya visi misi yang sama dan pastinya kita tetap memberikan edukasi, menu makan yang baik dan pastinya olahraga gitu. And by becoming the product lovers, we could find them candidate of our ambassadors or ambassadors to be. And of course, they have to consume the product as well, because we have to get the same vision and mission. We give them the meal plans and everything else. Baik, nah dengan membangun komunitas ini, Bapak Ibu, ini sangat cocok dengan kami karena saya dan Pak Marudut ketepatan melakukan Herbalife ini daerah per daerah gitu. Kenapa harus komunitas? Karena jarak tempuh dari satu daerah ke daerah lain itu sangat sulit. Jadi kalau kita menunggu di rumah nutrisi itu sangat sulit sekali kita menunggu para pelanggan-pelanggan kita. Makanya kita melakukan atau komunitas itu adalah sebagai follow up atau untuk meretensi seluruh pelanggan-pelanggan kita yang akan kita jadikan sebagai ambasador. Ambasador akan menjadi member, member akan menjadi member yang aktif pula, seperti itu. And by doing these communities, we found it that is really suitable for us, because we can do that area by area, different areas, and not only by just waiting in the nutrition club. And by doing that, visiting areas by areas, we are doing that as well as our follow-ups, and also to keep the retention and to get the ambassadors and so on. Baik, setelah mereka menjadi punya hasil produk yang bagus, mereka akan menjadi member, kita akan membuat kelas-kelas, Bapak Ibu, yang pasti ini kelas ini, lingkaran ini, presiden tim kami yang telah mempersiapkannya, ada member aktif sebagai asisten coach, karena kita di komunitas itu mengajarkan olahraga, ya mereka akan mengikuti kita dan kita tidak perlu membayar guru senam atau guru olahraga di dalam komunitas, karena kita yang akan menjadi coach-nya. Itulah gunanya pelatihan-pelatihan ini kami lakukan, Bapak Ibu. And after getting the product results, and then they become the members, and we created some classes, and they become the active member, and also escort meaning coach assistant, and then they would be trained by us. So it's train the trainer system. So they don't have to pay anything else, because we are the trainer to create or to build our coaches as well. Baik, target kita di kelas asisten coach training ini, Bapak Ibu, kita akan mengajarkan mereka paham. Ketika mereka paham, goal kita adalah mereka akan menjadi supervisor paling lama itu 3 bulan gitu. Jadi kita targetnya 3 bulan keluar dari kelas asisten coach, mereka akan jadi supervisor. Nah, jadi kita tetap evaluasi terus-menerus para member yang masuk ke dalam kelas asisten coach, seperti itu. So in this ACT assistant coach training, the goal is to become a supervisor, in 3 months. So we do the continuous evaluation of our participants in this ACT assistant coach training, so they could really become supervisors. Baik, setelah mereka menjadi supervisor, Bapak Ibu, kita ada kelas lanjutan lagi. Itu kelas itu yang membimbing langsung presiden tim kami, Pak Roni dan Ibu Tince. Mereka membuat kelas namanya asisten, namanya coach training, ya. Jadi di situ setelah supervisor dengan syarat-syarat tertentu, mereka akan benar-benar digodok mentalnya, membuat keyakinan mereka itu semakin bagus lagi. Itu juga 3 hari. Goal dari coach training ini, Bapak Ibu, mereka akan menjadi supervisor dan supervisor yang aktif dengan goal-goal yang pastinya mengikuti bisa goal LDR, ya, yang pasti vacation, yang pasti mereka akan mudah untuk
melalui mengikuti jenjang-jenjang karir yang akan mereka targetkan seperti itu. And after in that process of becoming supervisors, then they would also attend the coach training managed by our president's team. So they really become active supervisors that could reach the qualification of LDR, leadership training, leadership development retreat, and also vacations and everything else, including their career in the marketing plan. Baik. Jadi Bapak Ibu, hanya ini saja, lingkaran ini saja yang kami lakukan. Kami membangun komunitas di setiap daerah, kami ciptakan hasil produk, orang yang sudah cinta dengan produk, sudah paham bagaimana gaya hidup sehat, gitu kita masukkan ke dalam kelas-kelas. Terus seperti ini yang kami lakukan Bapak Ibu. Dan Alhamdulillah dengan lingkaran ini, kami dalam 7 tahun ya melakukan ini konsisten. Memang benar-benar mengikuti ini, alhamdulillah kami bisa mencapai level presiden tim saat ini. So by doing these cycles from product lovers and then becoming an escort, active assistant coach training, supervisor, and online offline training, and then also building the communities by areas. Thank God, in 6 to 7 years, we became president team just by doing these cycles, these circles. Next slide. Nah, kira-kira seperti ini, Bapak Ibu, kami memberikan nama komunitas kami itu adalah komunitas PowerFit. Jadi tetap kita membangunnya itu di daerah-daerah. Jadi di saat pandemik seperti ini pun, karena kami memang sudah melakukannya secara offline, ini memberikan kesempatan kepada kami, kepada masyarakat, khususnya di Indonesia, khususnya di daerah-daerah, sebenarnya ini adalah mereka sangat butuh produk kita. Jadi mereka sangat senang sekali mengikuti atau masuk ke dalam komunitas-komunitas yang kami bangun. So this is the PowerFit that we introduced in areas by areas, even in pandemic, even in this pandemic. Why is even they think it's even more important to get the best nutrition. So they really understand how this Herbalife could really help them. So this is what we do. Areas by areas, and in that areas, rural areas, actually they are already isolated, so free of this pandemic. Okay, next slide. Boleh Pak Marudut? Baik, kita lanjutkan. Dengan tadi itu, maka terbentuklah komunitas-komunitas PowerFit untuk mendapatkan hasil-hasil produk para customer kita. Then the PowerFit communities established to get product results from our customers. Ini salah satu tempat komunitas kita yang ada di mana nih ya? Ini di Bagan Batu mungkin salah satu tempat kita berolahraga untuk mendapatkan hasil-hasil produk yang maksimal. And as you can see, this is the communities, our communities in Bagan Batu area. And as you can see in these pictures, we can do that actually anywhere, in the sport hall building, or just in a bigger room, or in the outside, outdoor even. Next, coach. Nah, jadi di dalam komunitas itu, Bapak Ibu, bagaimana membuat seluruh peserta komunitas kita itu happy, membuat mereka senang gitu. Jadi kita tetap ada rekognisi yang kita namakan juga happy customer. Jadi beberapa komunitas kita gabungkan gitu ya, untuk mempertahankan bahwasannya para pelanggan itu punya wadah untuk mereka saling merekognisi. Jadi di sini nanti ada testimoni, ada juga edukasi di dalam komunitas.
And it is our goal to make the people happy. So that's why few areas combined together, all together. We doing like we said the customer, happy customer, and their recognition and testimonials, and also education for them. Baik, jadi memang selain biayanya rendah gitu, jadi mereka tidak harus keluar dari daerah mereka gitu, karena daerah-daerah yang kami bangun ini memang benar-benar di perkampungan, jauh dari kota, untuk jarak tempuhnya itu tidak ada yang 1 jam, harus 2 jam seperti itu. Jadi kita yang datang ke daerah tersebut untuk membuat acara-acara happy customer seperti itu. And why we are doing this? Because these activities is very low budget, and then secondly, no need to go out of their village. And these areas actually could be reached by driving within about 2 hours. But by doing this, everybody is really happy. Ya, baik, mereka sangat happy sekali. Tadi sudah terlihat video ditampilkan oleh Coach Erik, luar biasa. Seperti itu yang kami lakukan di lapangan, Bapak Ibu. Mereka akan mencintai kita karena mereka merasa senang tergabung dalam komunitas PowerFit yang kita bangun. And as you seen earlier by the video, everybody is really happy doing that, and we do that outdoor in just a field or village field. And by doing that, they are really love us, and also keep us also happy. Boleh next slide, Coach? Nah, ini sama ya, ini di daerah yang lain lagi. Yang pasti kami membangun komunitas itu di daerah-daerah gitu, di kampung-kampung. Ini juga sama, kita tetap kasih edukasi. Ini salah satu juga happy customer yang kami lakukan di salah satu daerah yang ada di Indonesia atau khususnya di Riau. And this is also the activities in other villages, the Fit Camp and Happy Customer or PowerFit party in other villages. In Riau, that is in Sumatra. So we are doing the Happy Customer as well for them. Next. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi bukan kita mengajarkan, hanya mengajarkan mereka happy-happy, tapi setiap ada rutinitasnya, 1 bulan sekali kita melakukan edukasi seperti home, mereka juga harus kenal dengan perusahaan kita, tapi kita yang datang gitu. Jadi itu salah satu edukasi kami atau pelatihan seperti HWM gitu ya. Nah, itu di puskesmas desa seperti itu. Jadi kita yang datang untuk memperkenalkan perusahaan kita ke masyarakat setempat. But it's not only about making them happy, but it's also about building our team. So we do the trainings, educational, and even HOM like this. We do this in village health center. We do this for our prospective builder candidates. Ya, baik. Selain kita juga akan memberikan edukasi, nah disinilah kita menyaring calon-calon builder gitu ya di HOM ini, orang-orang yang sudah punya hasil produk, pastinya mereka akan kepingin tahu bagaimana perusahaan yang akan mereka gabung gitu. Mereka akan member dengan perusahaan yang bagaimana. Nah, disinilah kita akan memperkenalkan fakta-fakta dari perusahaan kita. So besides education, by filtering these builders candidates, we also get opportunity to introduce them about the corporate, what kind of corporate they will be joining with, how is the company. So this is really our chance to give them all the facts about Herbalife Corporation. Nah, ini beberapa komunitas ya, ini hanya gambaran komunitas. Ini pertama kali saya membangun komunitas-komunitas di daerah Balam gitu ya.
kami melakukannya sangat sederhana, sesederhana mungkin gitu. Karena supaya bisa mampu diduplikasi, supaya bisa diikutin. Jadi memang benar-benar kami melakukannya sangat sederhana sekali. Ini di Balam. And this is just an example of one of the remote area. This is actually at the beginning of what the series we are doing in this area. As you can see, is really very simple. But that's actually our goal. We would like to do that as easy or as simple as possible. Why? So it is also very simple to be duplicated. It's about duplication. Next. Ini di Labura, ini Happy Pelaani, NC kami yang pertama, NC Anissa yang kami bangun di Labura. Coach Erik, boleh next? And that was in Labura, the first NC that we built. Ini yang ada di Tapung Hilir. And this is in Tapung Hilir. Nah, di sini juga kita melahirkan gitu ya. Ada satu get team dan satu get 500 dan satu new millionaire team di tahun ini juga. And in this Tapung Hilir, still remote area, we got one get member, one get 2,500, and one millionaire team. Next slide. Oke, next. Boleh next? Kami sangat yakin gitu ya, kami benar-benar sangat fokus melakukan Herbalife. Kami sukses pengen ngotot karena tadi Pak Marudut sudah cerita bagaimana kehidupan kami sebelum Herbalife gitu ya. Saya gemuk dan usaha kami sangat luar biasa gitu, tapi setelah kami bertemu dengan Herbalife ini, Bapak Ibu, kami sangat fokus sekali karena kami sangat melihat gambaran besar dan kami melihat peluang yang sangat besar sekali di perusahaan yang luar biasa ini. And we are very stubborn to be successful because we were fat. We got unfortunate businesses, but unfortunately we see the vision and mission and a great opportunity from this amazing company. Sebenarnya yang kami lakukan ini sangat sederhana sekali. Semua orang mampu melakukannya, tapi kami melakukannya dengan sangat konsisten. Kami tidak pernah tidak bersemangat karena hasrat kami terlalu besar untuk sukses. Actually, what we are doing is a very simple. Like you can also do that. However, we do it with consistent, very consistent and passionately done. Dan kami sangat fokus sekali, kami tidak pernah melihat kanan kiri, kami fokus dengan satu DMO yang kami benar-benar kami lakukan dan kami melakukannya sambil belajar yang serius, fokus, tidak lihat kanan kiri, hanya itu yang kami lakukan di Herbalife ini, sehingga kami melakukannya itu tidak harus pintar gitu, tapi kami mencari orang yang mau konsisten dan fokus terhadap apa yang sudah kami lakukan. We only actually doing this one DMO, but we focus on this DMO. We didn't see whatever across our sites, but only this DMO. So we are not looking for smart people, but we are looking for people who'd like to do this consistently and passionately with focus. Oke, boleh lanjut. Oke, ya Bapak Ibu sekalian, itu aja yang kami lakukan, nggak ada yang spesial dari diri kami berdua. Yang penting kami tetap konsisten aja melakukan apa yang bisa kami lakukan. Boleh next? Yes, ladies and gentlemen, that's actually what we have done, but we keep still doing that, and nothing special, just doing that, but doing that with consistency and with passion. Then we also sure that we will be successful.
Kami tidak pernah berpikir gagal, kami hanya lakukan, kami nggak pernah mau memikirkan hasil akhir juga, yang penting kami lakukan dengan serius dan ikhlas. So we never think about failure, but we focus on what we will reach, and we do that willingly. Dan semua yang kami lakukan untuk tujuan dan impian kami agar tercapai. And everything we do is we are doing to get our purpose and dream that we will achieve. Boleh Baik, next. Bapak Ibu. Jadi tidak banyak yang kami lakukan gitu ya. Kami hanya fokus kepada tujuan kami. Semua demo itu bagus, tinggal kita yang mau melakukan atau tidak. Herbalife ini sangat luar biasa dan kita berdua memberi tips ya. Pastikan teman-teman profesional lah dalam ber-DMO. Demo apapun, tidak harus fit club, NC, itu semuanya sama. Yang penting kita benar-benar fokus dengan apa yang kita lakukan. Seperti kata maaf, boleh sebentar Pak. Yeah. So ladies and gentlemen, actually it's not much, but please only focus. That's all we do. All DMOs are good. Then it's actually up to you how you do that. But please be sure that you have to be professional in doing that DMO. Silakan Pak, go ahead Pak. Kami mengutip perkataan dari Prestim Bu Tince, tidak tergantung apa DMO-nya, tapi tergantung siapa yang melakukan DMO tersebut. So we quoted what our beloved President's team Ibu Tince said. It's not about the DMO, but it's about who is doing the DMO. Itu aja sharing dari kami. Sekali lagi kami mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan dari kami. Itu semua tidak ada kesengajaan. So that's all we can share, and we would like to apologize if we did something that is not according to what you expected, but we didn't do that intentionally. Sekali lagi kami bilang kami tidak ada yang spesial dari diri kami. Terima kasih juga kepada Action Team lagi kembali kami ucapkan terima kasih atas penghargaan pemberian kesempatan ini. And again, we are nobody special, nothing special with us. We just doing whatever we already explained to you as well. And on this occasion, we would like also again to thank the action team of this ISW as to also recognizing us to be the keynote speaker. Luar biasa, pada kesempatan event internasional kami diberikan kesempatan untuk sharing. It's really amazing for us because we were given this opportunity to share our experience in the international event. Oke, di sini izinkan kami berikan kesempatan untuk mengucapkan terima kasih kepada seluruh mentor-mentor kami, Prestim, kepada seluruh tim kami dimanapun kalian berada. Kalau lagi nonton event ini, saya dan Pak Marudon mengucapkan terima kasih. Terima kasih atas kerjasama kita bersama. Semoga Allah membuat kita semua merasakan apa yang kami rasakan. Itu aja dari kami. Terima kasih Allah. Terima kasih Herbalife. And please allow us, allow us in this occasion to thank our mentor, our mentors, and our president's team, beloved president's teams, wherever you are. Again, thanks for your cooperation, and we do hope that everyone else could also doing like what we do to become the president's team. And again, we thank God for everything we received.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. So, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh and semangat pagi. So, everybody, please give a round of applause to President's team, Pak Marudut dan Ibu Maya. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, mari kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Pak Marudut dan Ibu Maya. Yeay. Terima kasih banyak Pak Marudut dan Ibu Maya atas sharingnya. Thank you very much Pak Marudut and Ibu Maya. And before we continue with the last 5 minutes by President's team Pak Faisal or Dedi Faisal, we'd like to take this opportunity to do photo session. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sebelum kita mengundang Pak Faisal untuk the last 5 minutes, maka ini adalah kesempatan yang sangat langka bagi kita semua untuk berfoto, yaitu Pak Marudut, Ibu Maya sebagai keynote speaker ataupun guest speakers kami dengan action team. Mari Coach Stanley tolong ditampilkan action teamnya juga. Ada juga mentor Kadek Pujawan dari Bali selain Pak Faisal dan tentunya Coach Stanley sendiri. Mari kita lihat Coach Pujawan, layarnya gelap. Coach Stanley ada? Ya, kita tunggu. Lalu photo session. Oh, ternyata terputus ya, Coach Stanley. Mentor Pujawan terputus ya? Iya. Oh, oke. Ya, tolong diambil screen capture-nya, kenang-kenangan untuk kita di ISW yang ke-8. Ya, sudah? Oke, baik, terima kasih. So, ladies and gentlemen, again, we thank Pak Marudut and Ibu Maya for this opportunity. And welcome back, Mentor Pujawan. Tadi putus ya. Ya, Coach Stanley boleh tolong diambil fotonya mumpung ada Mentor Pujawan ya. Oke, ya, Dedi's action team. Oke. Ya, ini adalah action team kami, 4 orang. Ya, oke, terima kasih. Ya, so ladies and gentlemen, we already thanked our guest speakers, Pak Marudut and Ibu Maya, that's claiming that they are just ordinary people and we can do everything like they have done. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita juga sudah berterima kasih kepada guest speaker kita, Pak Marudut dan Ibu Maya yang mengatakan bahwa mereka sebenarnya juga hanya orang-orang biasa saja dan kita juga bisa melakukan apa yang sudah mereka lakukan sesuai dengan pesan-pesannya tadi. Ada fokus di sana, ada profesional di sana, ada konsisten di sana, ada keikhlasan dan tentu banyak sekali rasa syukur. So now, ladies and gentlemen, we are entering the last session, which is the last 5 minutes by President's team, Pak Faisal Solihin, the next Chairman's Club from Indonesia. So give round applause, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Kita memasuki the last 5 minutes dengan the next Chairman's Club dari Indonesia, Bapak Faisal Solihin. Yeay. Silakan. Oke. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik, sehat selalu ya. So how are you everybody? And I hope you are all in a very good condition. Oke, karena sekarang ini kesehatan yang paling mahal, ya. Orang berusaha mengejar kesehatan. Because nowadays health is very expensive because now everybody is chasing healthy. Oke, Bang Marudut sama Mbak Maya luar biasa. Terima kasih dari seorang yang biasa menjadi luar biasa. And thanks to Pak Marudut dan Ibu Maya, from ordinary people becomes extraordinary people. Mbak Maya part time tapi Mbak Maya full time, tapi Pak Marudut masih aktif polisi, masih melakukan bisnis Herbalife part time. Ibu Maya is full time, but Pak Marudut is doing Herbalife business
as a part-timer because he's still an active police officer. Saya percaya Pak Marudut part-time tapi melakukannya full heart, sepenuh hati. I believe Pak Marudut is doing this in part-timer, but he's doing that full heart. Dari aktivitas yang kita lihat bahwa melakukan bisnis Herbalife ya sangat sederhana aja. So from the activities they showed us, we can see that doing Herbalife business actually is very simple. Yang bikin beribet adalah pikiran kita sendiri. What is making it more complicated is actually our mind. Banyak orang yang mempelajari metodologi, sistematika, macam-macam. Akhirnya nggak, saking kebanyakan mikir tidak melakukan. So many people focus on the different methods, different systems, and everything else. And while too many thinking, so they didn't do anything actually. Yang paling penting adalah betul-betul adalah setting goal atau impian atau goal setting yang luar biasa yang membuat orang mau bergerak kepada tujuan akhir. So the most important actually is goal setting or mindset setting. So that's goal could move you to the end of what is your achieve, your dreaming. Pengalaman Pak Marudut dan Mbak Maya itu mereka melakukan dengan kerja gila-gilaan, yaitu dengan tujuan mau menjadi presiden tim. By the experience of Pak Marudut dan Ibu Maya, they are doing that, doing their utmost efforts to achieve their dreams to become a president's team. Meskipun awalnya Pak Marudut belum bisa melihat ya bahwa kalau melakukan bisnis Herbalife bisa bayar hutang-hutang. Although in the beginning, actually Pak Marudut couldn't see that by doing this Herbalife business, that could really pay their debts. Tapi Mbak Maya melakukan terus-menerus membuktikan kepada suaminya yang tercinta bahwa dengan melakukan Herbalife kita bisa mendapatkan apapun yang kita inginkan di dunia ini. However, Ibu Maya keep doing that, keep doing, and showing the results to her husband that actually by doing that business they could achieve what is on their dreaming. Jadi artinya perasaan mengalahkan logika ini. So it means what they feel already beaten or overcome their logic. Jadi banyak orang yang terlalu pakai logika, akhirnya tidak melakukannya dengan baik, perasaannya tidak dipakai dengan baik, akhirnya tidak melakukan apa-apa, kebanyakan mikir. So actually, too many people keeping their logic too much, but they didn't do anything. They didn't do any action. They didn't put anything into action. Tapi ternyata dengan transferan demi transferan yang masuk di bank, Pak Marudut melirik rekening dari Herbalife, income dari Herbalife yang ditunjukkan sama Mbak Maya, akhirnya polisi pun bertekuk lutut. But by watching the checks by checks that is coming to their bank account, and then actually those checks already make even a police officer surrender. Ya, karena memang angka tidak punya perasaan, komputer tidak punya perasaan. Well, yes, because numbers doesn't have feelings, computers doesn't have feelings. Karena kalau kita melakukan pasti kita mendapatkan, kalau kita nggak mendapatkan angkanya, kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Because if we do many things, of course we can get many things as well. But if we don't do anything, we don't get anything else. Saya juga kenal dekat dengan country manager, country director kita. Tapi kalau belum waktunya saya chairman, ya belum bisa chairman meskipun saya dekat. I know our country director very well, but however, if then it's not my time to become a chairman's club member, so I cannot do anything.
Jadi artinya saya harus bekerja keras untuk meraih apa yang saya cita-citakan. It means I have also to do my hard work to get what is my dream is. Jadi pada waktu saya memperhatikan presentasi dari Pak Marudut dengan Ibu Maya, saya melihat bahwa benar Herbalife itu sederhana. By watching the presentation by Pak Marudut dan Ibu Maya, I realized actually yes, it's true that Herbalife is actually very simple. Salah satu training dari John Turtle, Chairman's Club dari Amerika mengatakan bahwa if you stuck, go back to basic. Kalau Anda terhambat atau macet, kembali ke dasar. Salah satu, sorry, as mentioned by Chairman's Club John Turtle, if you stumbled upon something, then you have to return to where you start. Ya, jadi back to basic. Yang saya lihat hari ini adalah back to basic dengan melihat protokol kesehatan. So what I see today is back to basic by still considering the healthy protocol or healthy measurements. Kalau saya waktu tadi saya nonton sama istri saya presentasi dari Pak Marudut, Mbak Maya, saya melihat bahwa wow, ini seperti yang kita lakukan zaman dahulu kala. Waktu dulu kita melakukan shake party dari kampung ke kampung gitu ya, bahwa OHP, genset dan seterusnya mengingatkan saya waktu kami memulai 20 tahun lebih yang lalu. So I watched their presentation along with my wife, and we just remembered that actually we have done that so many years ago in the beginning, exactly the same by bringing the LCD projectors from villages to villages, and also the generator set just to get electricity. Ya, waktu itu namanya ngundang orang ke shake party. Kalau Pak Marudut, Bu Maya melakukan yang ngundang orang olahraga gitu zaman sekarang. At that time we done that by inviting people to our shake party, but Pak Marudut and Ibu Maya inviting people inviting people to for doing sport together. Ya, tentunya pasti sebagai seorang polisi aktif tahu harus jaga jarak. Jadi ayo jaga jarak ya, harus olahraga di luar lapangan gitu ya. Jadi yang outdoor gitu ya. And of course, as a police officer, Pak Marudut always remember to keep the distance, keeping distance when doing the exercise outdoor. Ya, tentunya Bapak Ibu bisa juga melakukan, tapi dengan ingat daerah per daerah beda. Kalau di tempat kampung-kampung yang di lapangan atau kebun-kebun kelapa sawit, camp-camp minyak begitu, ya mereka banyak di outdoor, dan tentunya di daerah-daerah tertentu memang belum kuat sekali pandeminya ya. Jadi betul-betul kalau Anda melakukan harus mengikuti protokol di kampung Anda masing-masing. So please keep in mind while doing that, do it as per area by still considering the pandemic measurement. So like in the camp or villages in the outdoor area, the density of the people is not like in the city. So please always remember that. Jadi pada waktu kita kumpul membahas ada pre-meeting, kita bahas dengan action team di sini, kita bilang bahwa orang-orang mempelajari sosial media, mempelajari posting segala macam, tapi tetap konsep nutrition club, konsep fit club yang olahraga di lapangan, mengundang orang olahraga ya, meskipun tidak dilakukan semua sendiri ya, kadang-kadang kita ngundang pelatih kebugaran untuk bisa mengajar gitu ya, tetap bisa melakukan dan meraih presiden tim. When we met with our action team, we also telling them that instead of doing the social media activities, but please also keep in mind that we still have to do the nutrition club and fit club activities. Sometimes we also inviting a coach trainer, but by doing that,
look at them, they became a president's team as well. Ya, saya ingat Bang Roni sama Bu Tince juga sering melakukan Zoom training dengan Pak Marudu dengan tim, karena mereka beda kota. And I also remember that Pak Roni and Ibu Tince, which are Pak Marudut and Ibu Maya's president's team, also doing the exercise or workout with online system because they live in different cities. Ya, jadi apapun metode kerjanya, yang penting kita buka mulut tawarkan orang. So whatever the MO, as long as you open your mouth and telling people. Saat Talk to ini people. orang membutuhkan kesehatan dan peluang penghasilan tambahan. Well, currently people need healthy to be healthy, and also extra income. Jadi tahun 2020 yang lalu, di mana orang-orang mengalami krisis, Herbalife secara internasional mencapai omset terbaik selama sejarah 40 tahun Herbalife. So in the late 2020, where people in crisis, but not with Herbalife. As a matter of fact, Herbalife achieved the best performance within 40 years of its establishment. Oke, so jadi artinya peluang kita, produk kita dibutuhkan masyarakat, orang membutuhkan penghasilan tambahan, dan ini dua-duanya kita punya di Herbalife. So it means this is our opportunity because we have these two things. We have the good product for healthy and also a good opportunity for extra income. Di kelas manapun, di level tinggi, kelas A, kelas B, orang kaya, sangat kaya, orang miskin, orang bawah, semua butuh kesehatan. Whatever in their class, the low class, middle class, or upper class, everybody needs to be healthy. Oke, jadi kita punya nutrisi yang luar biasa yang dibutuhkan oleh orang banyak di dunia ini. So remember, we have amazing nutrition that's needed by everybody in the world. Kalau kita nggak buka mulut, tawarin atau tawarin orang mengenai melalui sosial media, bikin undangan untuk orang datang berolahraga di tempat kita tawarkan Herbalife. So if we don't talk or if we don't use our finger to tell people to introduce Herbalife to the people, nanti semua ditawarin sama Pak Marudut sama Bu Maya. So Pak Marudut dan Ibu Maya would do that. Jadi lebih baik ayo semua mulai nawarin orang mengenai kesehatan yang baik, ajak berolahraga, membangun komunitas, masuk ke dalam training-training yang tadi dibilang diajarkan oleh Bu Maya dan Pak Marudut. So let's everybody start doing that. Or what already shared by Pak Marudut and Ibu Maya. I'm doing sport. I'm talking to people, building communities, and everything else. Ya, jadi saya perhatikan flow kerjanya dari Pak Marudut bagus sekali, ya. Dari customer digiring masuk ke dari undangan masuk olahraga jadi customer, kemudian jadi member, jadi ambasador, ya. Terus kemudian masuk ke dalam training asisten coach, sampai akhirnya bisa menjadi coach, kemudian akhirnya dibikin mana, pindah kota lagi, masuk ke desa lagi, gitu ya. Sistemnya luar biasa. So I observe carefully the flow of Pak Marudut and Ibu Maya is an amazing flow, and it's really really on the structural form as we all do, but they do it really slow, but really in the very good structure. From a customer becomes assistant coach, becomes supervisor, and everything, and that's how everybody could climb the ladder of the marketing plan. Jadi apakah semudah itu yang ditayangkan cuma 45 menit dari Pak Marudut dan Bu Maya? I don't think so. Is it that easy? Just like in the 45 minutes they showed us? No, I don't think so. Saya percaya perjuangan Pak Marudut dan Ibu Maya tidak mudah. I believe their struggle is not easy.
Dan saya percaya apapun tantangan, hambatan yang merintangi mereka, mereka bisa lalui setahap demi setahap sampai mencapai posisi yang prestis, yaitu peringkat presiden tim. I believe whatever obstacles they encountered, they just tackle that step by step, so they become until they become the president's team. Jadi kalau Ibu Maya sama Pak Marudut bisa, Anda semua yang ada di ruangan Zoom, YouTube hari ini pasti bisa. So if they can do that, everybody else, everybody that's watching this supervisor workshop can also do that. Tidak peduli latar belakang, yang ditanya latar depanmu mau jadi apa. No matter what is your background, because that doesn't matter, but what does matter is your foreground. It's what is your dream, what you would like to become to. Yang penting konsisten, disiplin, tetap melakukan, tawarin peluang Herbalife, jangan gengsi, jangan malas, jangan ragu, keluar dari zona nyaman kita. So the most important thing is just consistent, discipline, keep doing this, and get out of your comfort zone to do this business. Kalau saya bisa, Pak Marudut bisa, semua action team juga bisa, yang nonton di YouTube pasti bisa. If I can do that, Pak Marudut and Ibu Maya can do that. The action team can do that. So everyone else watching this workshop also can do that as well. Oke, sekian dari kami. Terima kasih, sukses untuk Anda semua. Sampai bertemu bulan depan, karena pembicara bulan depan nanti saya akan promosi. So that's all, and success to you all, and see you next month. And then I'd like to tell you later who is the next keynote speaker next month. Oke, pembicara bulan depan kita sudah dapatkan konfirmasinya, Ali and Roger Sihata dari Australia. The next keynote speaker is Ali and Roger Sihata from Australia. Yay! Jadi beliau adalah presiden tim terbaru juga dari Australia. They are also brand new president's team from Australia. Yang personal poinnya, poin pribadinya sebulan 30.000, 40.000 gitu, personal point. They have their personal volume point 30,000, 40,000 every month. Siapa yang bulan depan mau ikut daftar untuk belajar lagi? So, who are among you that would like to register to learn next month? Mau semua? Ya, coba di kolom chatnya di YouTube. Siapa yang mau segera catat, nanti kita akan keluarkan flyernya segera mungkin. Ya. So please type on YouTube that you'd like to learn. Then we will do our utmost to get the flyer out as soon as possible. Oke, terima kasih. Selamat malam, semangat pagi. Okay, thank you very much, and good evening and morning spirit. Selamat pagi. Oke, terima kasih semuanya. Yeah. Okay. Everybody, please give a round of applause to the next Chairman's Club member, Mr. Faisal Solihin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita beri tepuk tangan meriah untuk the next Chairman's Club member, Bapak Faisal Solihin. Satu lagi, sebelum lupa, Pak Erik, yang bulan depan karena Ali sama Roger itu waktunya 4 jam di depan kita, jadi dimajukan bukan jam 6 WIB, tapi bukan jam 7 WIB, bulan depan adalah jam 6 WIB. 1 jam lebih awal. 1 jam lagi. Bulan depan. Yeah. Okay, ladies and gentlemen, because our next keynote speakers, Ellie and Roger, is in different time zones, so we would move the time by 1 hour earlier. So instead of 7 o'clock Jakarta time, so it will become 6 o'clock Jakarta time. So please adjust your time as Jakarta
is GMT +7. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Oke. Oh iya, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Faisal. Thank you Pak Faisal. So, ladies and gentlemen, this is the end of our International Supervisor Workshop with a brand new President's team, from ordinary people becomes extraordinary people. Pak Marudut and Ibu Maya, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, ini adalah akhir dari acara International Supervisor Workshop kita yang ke-8 dengan pembicara kita, pasangan yang tadinya biasa-biasa saja sekarang sudah menjadi luar biasa. So please give round of applause to everybody. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. So, Happy Chinese New Year. Happy Chinese New Year ya. Happy Chinese New Year. Okay, Happy Chinese New Year. Yes. Soon. Bajunya So merah see you udah. next one. Oh yeah, Pak Faisal already wearing that shirt for Chinese New Year, Lunar New Year. Ya, Lina. Ya. Oke, bye. Oke. Selamat malam. Selamat malam, semangat pagi semuanya. Pagi. Thank you, thank you, thank you. Bye.